extreme for Magis to have to believe in this project, which, as all projects, at the beginning they're very rough, they're very unrefined, raw, and in order, to see the potential of a project in this raw stage is really a quality that Perazza has. Some others have also, but very few. And this makes it a huge difference, and I think Perazza, he proves this with a lot of the projects and with a lot of designers, this vision of seeing the potential of something, seeing the potential in a designer, seeing the potential in a project, and bringing out something that goes way beyond doing the ordinary, the normal. C'est sentimental parce que le design devient un produit marketing de plus en plus, un produit de mode, devient extrêmement cynique, et chez Magis, il y a encore de la fraîcheur, il y a encore de la pureté, il y a encore du rêve, il y a de la rigueur, il y a de la beauté chez Magis. C'est une famille, c'est pas un grand groupe. C'est des gens qui veulent encore réinventer le monde avant même de penser à gagner de l'argent. Et ça, moi, la poésie, ça me plaît toujours. Steel Stainless Steel Stool. C'est pas facile à dire. Non, SSSS. Un dessin d'un garçon qui est derrière vous, qui s'appelle Ambroise, qui est formidable, qui a challengé un tabouret connu de chez Magis, et surtout, ça a été mis en possibilité, ça a été mis dans la vie réelle grâce au génie d'un homme qui sait manier extraordinairement l'acier inox. Et je ne me rappelle jamais son nom d'ailleurs, Luigi. Luigi qui doit être quelque part. Et Luigi est un artiste de l'acier inox. Et c'est vrai, c'est clair que sans lui, ça n'aurait jamais existé. Et sans le courage de Magis, d'oser même penser que c'était possible. Parce que nous, on le pensait en plastique, et quand Magis a appelé en disant on va le faire en stainless steel, j'ai dit c'est impossible. Et 3 semaines plus tard, c'était fait. Comme quoi la magie, ça existe encore. Well, I think it's one of the unique points of the Magis is not having a particular strategy to be thinking the future. I think it's more intuitive, more sense of the Magis or Perazza or the designer who around him has a certain sense to searching the life, to catching up the interesting point, to describe the object concrete way, it's realize it. So I think that's the way of Magis, No one really make a particular strategy. It's a totally collaboration work. It's not, I say, it's not only purely from my ideas, it's more kind of discussion between the Magis and Perazza and myself to make it, to concrete these ideas, Very successful, and people not really easy to describe it. However, people like it. So we can't make it easy to describe what is a Magis, but on the other hand, people like it.